عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم على فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا لي ريسيبتور هيدروليك، وبالضبط غادي نشوفوا لي فيران. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بالانتروديكسيون. Dans un circuit, les actionnants hydrauliques constituent l'outil indispensable pour convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Donc, l'entrée كنعطيوه énergie hydraulique. La sortie غيعطينا énergie mécanique. Donc, c'est un convertisseur. Cette conversion se fait par des mouvements. Donc, on a des mouvements translation linéaire, là, des actionnants linéaires comme les vérins. On a des mouvements rotatifs ou des actionnants rotatifs comme les moteurs. Donc, comme on voit schéma, donc on a transformation de l'énergie par commande. Donc, l'entrée on a énergie hydraulique, et la sortie on a énergie mécanique. Donc, comme on voit, l'énergie mécanique est sous forme de mouvement linéaire ou sous forme de mouvement rotatif. Mouvement linéaire comme les vérins, des mouvements translation rectiligne, ou des mouvements rotatifs comme les moteurs. في هذه الفيديو ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا les actions linéaires وبالضبط غادي نشوفوا les vérins. Donc les vérins par définition ils transforment l'énergie d'un fluide sous pression, donc l'énergie hydraulique, en énergie mécanique, mouvement avec effort. C'est le moyen le plus simple pour obtenir une force animée d'un mouvement rectiligne. Donc, le mouvement مستقيمية. Donc, ils peuvent se lever, pousser, tirer, serrer, tourner, bloquer, percuter. Donc, بالنسبة les vérins, ممكن يديروا لنا plusieurs travail. Par exemple, se lever, pousser, tirer, serrer, tourner, bloquer, etc. Donc, exemple d'utilisation. Donc, il faut transfert. Par exemple, des paquets, l'éjection, arrêt. Par exemple des boîtes, marquage, assemblage. Donc فاش كيهبط ليا من اللور vers le bas, assemblage. عندنا serrage, ممكن نسيري 2 pièces ou bien 3 pièces. عندي bridage, عندي élévation, donc ممكن يطلع لنا 10 pièces, وعندي pivotement. Donc بالنسبة لي فيران ممكن يديروا لنا plusieurs fonctions. Donc على بركة الله غادي نبداو بالفيران والفيران simple effet. Donc l'ensemble tige piston se déplace dans un seul sens sous l'action du fluide sous pression. Donc il y a sens واحد déplacement. Le retour est effectué par un ressort ou bien un charge. Donc le retour ou bien rappel. Donc كما كنشوفوا كنلقاو فيه orifice واحد. Donc une seule chambre اللي غادي نلقاها كتعمر ليا باش بالليكيد. Donc كما كنشوفوا عندي واحد الرسور، وهذاك الرسور هو اللي كيدير ليا رابيل. Donc في حالتي الا عطيت ليكيد او بيان لويل هيدروليك، دونك في هاد لا شومبر هادي، دونك شنو غادي ليا؟ غادي ليا لا سورتي ديال لو فيران. في حالتي الا رجعت ليشابمون شنو غادي يدير ليا؟ رابيل بار روسور، غادي يرجع ليا لو فيران فير ليطا انيسيال نتاعو اللي هي لا رونتري. دونك بور سو فيران اون سول شومبر ادمي لويل. دونك عندي شومبر واحد اللي كتقبل ليا لويل. سول لا سورتي دو تيج اي اكسيوني هيدروليكمون، غير la sortie اللي كنحتاج فيها انا الهيدروليك. La rentrée de la tige est obtenue grâce à la charge extérieure ou à un ressort. Donc la rentrée بحال اما تكون عندي واحد لا شارج اللي كتدفع ليا لا تيج او بيان الرسور نتاعو الرابيل ديالاش اللي كيدير ليا باغ رسور. بالنسبه لهاد لي فيران دونك ممكن يكون عندي في ليطا انيسيال نتاعو غيكون عندي رونتري، وقد يكون عندي في ليطا انيسيال نتاعو سورتي. في هاد الحاله هادي كيكون عندي هاد الرسور كيكون عندي في لا شومبر كوتي بيستون، وكتولي لا كوتي تيج هي اللي كنعمرها بالويل. لافونتاج بالنسبه للفيران سامبليفي ايكونوميك اي كونسوماسيون دو فلويد ريدويت. Les inconvénients course limitée. Donc l'utilisation travaux simples, par exemple serrage, éjection et lavage. Le symbole اللي غادي نستخدموه بالنسبه على الشمال تاعنا، دونك عندنا ان اوريفيس واحد، ان سول اوريفيس، وعندي رابيل بار روسور بالنسبه للفيران. دونك عندي شومبر واحد اللي كتقبل ليا لويل. دونك فيران دوبل افي. دونك دوزيام تيب اللي غادي نشوفو لونسومبل تيج بيستون بو سي ديبلاسي دون لي دو سونس سو لاكسيون دو فلويد. دونك كيمشي ليا الديبلاسمون تاعو في لي دو سونس. L'effort en poussant est légèrement plus grand que l'effort en tirant.
Très bien, donc كما كنشوفوا الشيما عندنا deux orifices. Orifice côté piston, عندنا orifice côté tige. Donc في حالة إلا بغينا لا sortie donc غادي نعطيو ويل في لو كوتي بيستون. في حالة إلا بغينا لا rentrée غادي نعطيو ويل vers côté tige. Donc هضرنا على واحد l'effort en poussant est légèrement plus grand que l'effort en tirant. Donc غادي نوصلوا la force وغادي نعرفوا بأن عندها فيها la formule تاعها هي la pression fois la surface. كنعرفوا بأن la surface côté piston غادي يكون عندي plus grand que le côté tige. هذيك الشيء اش كنقولوا la force poussant est légèrement plus grand que la force tirant. اللي غادي ترجع ليا faire l'entrée. la rentrée ديال la tige. La sortie et la rentrée de la tige sont donc actionnés hydrauliquement. Donc les deux sens qui actionnent hydrauliquement. Les vérins à double effet à section active différents sont également appelés vérins différentiels. Donc des vérins différentiels les deux côtés, les deux surfaces différents. Donc la surface dial côté piston plus grand que la surface dial côté tige. Il développe des forces dans les deux sens. Les sections actives sont différentes à cause de la tige de vérin. Avantage, بالنسبة للvérin double effet, plus souple, réciproque. Les deux chambres admettent l'huile. بالنسبة les inconvénients, plus coûteux que le vérin simple effet. Utilisation, grand nombre d'applications industrielles اللي كنلقاو فيها le vérin double effet. بالنسبة للشيما اللي غادي نبقاو نخدمو عليها، دونك عندي vérin، عندي لا tige وعندي البيستون. دونك عندي دو زوريفيس واحد غادي يبقى يدير ليا لا سورتي وواحد فاش نبقى نعطي لا رونتري. دونك غادي نشوفوا لا كومباريزون اونتر لي فيران سامبل ايفي اي لي فيران دوبل ايفي. دونك فيران سامبل ايفي دونك كما كنشوفوا عندي لا فورس كتكون في ان سول سونس. بالنسبه فيران دوبل ايفي ممكن تعطيني في لي دو سونس سواء في لا بوسي او بيان لا تراكسيون. دونك بالنسبه عندي رابيل باغ روسول بالنسبه فيران سامبليفي. دونك لا سورتي دو لا تيج est obtenue par injection d'air ou bien liquide dans la chambre arrière de vérin. دونك عندي في لا chambre arrière ديال لو فيران اللي كنسميها كوتي بيستون. بالنسبه للفيران دونك لا سورتي الى تيج est obtenue par injection d'air dans la chambre arrière de vérin. دونك هذه عاديه. la rentrée de la tige est obtenue grâce au ressort de rappel. دونك كما كنشوفوا عندي grâce au ressort de rappel ou bien تقد الا ما كانش عندي الرسول غادي يكون عندي واحد لا شارج اللي غادي دير ليا هاد لو طرافاي. La rentrée de la tige est obtenue par injection d'air dans la chambre avant de vérin اللي غادي نسميوها côté tige. Le vérin ne produit un effort qu'à une phase de sortie de tige. Donc le vérin شنو كيدير ليا كيعطينا l'effort seulement في la sortie. Par contre, بالنسبة للفيران double effet عندي في les deux sens. Le vérin produit un effort en phase de sortie et de tige et de rentrée de la tige. Donc il peut pousser et tirer. بالنسبة للفيران simple effet seulement pousser. Donc كيعطيني غير فاش في le pousser. Donc غادي ندوزو نشوفو des vérins spéciaux. Donc notre vérin. Donc vérin à tige télescopique simplifié permet des courses importantes tout en conservant une longueur repliée raisonnable. Ces vérins peuvent être simples ou double effet. Simple ou bien double effet. La pression nécessaire au déplacement de la charge dépend de l'étage en cours de mouvement. Diamètre de tige variable. Donc si maintenant il y a dit, donc on dit par exemple هذا فيه simple effet. Donc on dit côté piston اللي كنعطيها فيها l'huile. Très bien, donc كما كنشوف كيخرج ليا تيليسكوبيك. دونك كيخرج ليا الفيران بروميير فيران. دونك دوزيام يكون عندي انا هاد لا لونغور نتاعو روبليي. دونك مجموع ومن بعد هاد كيخرج بواحد. Très bien, donc les tiges sortent de manière séquentielle. Donc واحد تبع واحد de plus grosse à la plus petite. Donc كيخرج الكبير من بعد من يخرج منه اللي قل منه et ainsi de suite. Donc le symbole ديال فيران à tige télescopique. donc كما كنشوفوا بالنسبه لهذا لو سامبل هذا simple effet. دونك ندوزو نشوفوا فيران ا دوبل تيج اللي داخل بالنسبه لي فيران سبيسيو. Ces vérins peuvent être utilisés avec le corps fixe et la tige mobile. Donc le corps البراني كيكون عندي fixe ولا tige هو اللي كيكون موبيل. يقد يكون inversement la tige fixe et le corps mobile.
les vitesses et les forces sont identiques dans les deux sens de fonctionnement. Donc le symbole كما كنشوفوا donc كما كنشوفوا à double tige donc عندي tige في le côté droite et le côté gauche. يقد يكون عندي لو كور فيكس ولا تيج هي اللي كديبلاصا، يقد يكون عندي لا تيج فيكس ولو كور هو اللي كيديبلاصا. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو ديسكريبسيون ديال لو فيغان. دونك كما كنشوفو الشيما تاعنا هي هادي. دونك عندنا لو كور دو فيغان دونك هو هذا. دونك عندي دو شومبر، شومبر برينسيبال نقدر نسميها شومبر كوتي بيستون دونك اللي فيها البيستون كوتي بيستون، وعندي شومبر سكوندير اللي غادي تكون فيها شومبر كوتي تيج اللي فيها تيج دو فيغان. دونك كما كنشوفو عندنا دو زوريفيس بالنسبه دوبل في. دونك عندي في واحد لوريفيس في كيدخل ليا بور لا سورتي، وعندي واحد اللي كيدير فين كنعطيو لا رونطري ديال لا تيج. دونك نشوفو الديمونسيونمون دي فيغان. دونك لو بوين دو ديبار بور لو شوا دان فيغان et le travail que lui est demandé la force F. Donc F est égal P fois S, la pression fois la surface. Donc cette expression permet de définir le diamètre de piston à travers la surface, la section. Dans cette formule, on n'a pas pris en considération les pertes, tenir compte de la résistance de frottement. Donc بالنسبة لهاد la formule ما كناخدوش en considération les frottements, donc les pertes نتاعنا. وإلا جينا في la réalité, donc F théorie, donc la force théorie est égale la force réelle plus les frottements ou bien les pertes. Pour déterminer la pression puis d'utilisation d'un vérin, il faut connaître la force F nécessaire de développer et la section annulaire de S. Donc في حالة إلا بغينا نحسب la pression, donc غادي ناخدو la force وناخدو la surface تاعنا. Très bien. Donc كما كنشوفو بالنسبة le vérin, donc عندنا deux chambres, donc chambre côté piston et chambre côté tige. نهضرو غير على la section. donc عندنا diamètre grand D كتمثل ليا représenter diamètre ديال اش ديال piston، وعندي petit d représenter diamètre ديال اش ديال la tige. donc إلا جينا la section ديال S1 donc غتكون supérieure par rapport la section في كيتاتاكا ليا le fluide في la rentrée ديال اش ديال la tige. donc le S est égal هي S1 moins S2. donc le S1 هو la surface ديال اش ديال côté piston. بالنسبه ل S2 فين كيتاتاكا ليا لا فورس ديالي، دونك كنشوف ان عندي من هاد لو بارتي لهاد لو بارتي، وعندي من هاد لو بارتي لهاد لو بارتي. دونك خاصني نحيد لا سيرفاس ديال اش ديال لا تيج اللي فيها S2. دونك S est égal هو S1 moins S2. دونك بالنسبه لا سيكسيون انولير دو S، دونك عندنا سيلندريك، دونك لا فورم ديال اش ديال لي فيران سيلندريك. دونك اوتوماتيكمون la section est égale à P fois D au carré sur 4, ou encore S est égal à P fois R au carré. Très bien. بالنسبة ل S1 شنو كتساوي ليا؟ donc il y a P fois diamètre au carré sur 4. pour la section de la tige, donc عندنا S est égal à S1 moins S2. donc S est égal à la section ديال اش ديال piston moins la section ديال اش ديال la tige. la section ديال piston هو P fois grand D au carré sur 4. بالنسبه لا سيكسيون ديال لا تيج هو بي فوا بتيس دي او كاري سور 4. دونك فاش كنابليكيو هاد لا فورمول هادي، دونك اس اي تيغال غادي نفاكتوريو بي سور 4 شنو غادي تجي هنا دي او كاري موان بتيس دي او كاري. دونك بور ديتيرميني لي فيتاس دو سورتي دو رونتري دو فيران كي لو ديبي دو فلويد دو لو فيران في لا فيتاس دو لا تيج دو فيران. دونك الفي اي تيغال هو لو ديبي على لا سيكسيون، لو ديبي على من على لا سيكسيون. دونك غادي ندوزو نشوفو لا فورس دو بوسي لا فورس دو تراكسيون بالنسبه لي فيران. donc كما كنشوفوا بالنسبه لي فيران دونك عندنا دو شامبر، دونك شامبر كوتي بيستون شامبر كوتي تيج. دونك بالنسبه لي فورس دونك غادي يكونوا عندنا ديفيرون، دونك سا ديبون لا سيرفاس كي اتاك. دونك بالنسبه ل A1 ريبريزونت هاد لا سيرفاس هذا اللي عندنا كوتي بيستون، بالنسبه لهاد لا سيرفاس هذا دونك هو كوتي تيج، ولكن خاصني نسوبريمي لا سيكسيون ديال من ديال لا تيج. دونك لو فلويد اتاك غير هاد لا سيرفاس هذا مع هاد لا سيرفاس، دونك خاصني نحيد هاد لا تيج. دونك كما كنشوفوا انولي لا سيرفاس ديالاش ديال لا تيج، وبذلك غادي يكون عندي دو سيكسيون، عندي ال A1 و ال A2. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفوا لا فورس دو لا بوسي دو لا تيج اي دونك ايغال. دونك لا فورس دو بوسي دونك خاصني نعطيها انا من هاد لوريفيس هذا. دونك شنو غتاتاكا ليا لا سيرفاس كومبلي ديالاش ديال البيستون. دونك F plus est égal à force de sortie est égal à P
fois A1 اللي هو لا سيرفاس نيميرو 1 دونك كومبلي. بالنسبه كما كنشوفوا عندنا الاس ا هو اس ديال بيستون دونك كيتاتاكا ليا لو فلويد هاد كيتاتاكا ليا لا سيكسيون كومبلي ديال البيستون. دونك بذلك غادي نكونوا الاف de poussée est égal à la pression fois la section. La section est égale à P fois diamètre, grand diamètre au carré sur 4. Deuxième force, la force de traction. Dans le même ordre et DD, la force de traction de la tige est égale. Donc il y a le F moins, le F moins, force de rentrée. Donc il y a la pression fois A2. Donc كما كنشوفوا le fluide نتاعي يدخل ليا من هذا الفيس هذا يتاتاك ليا هاد لابارتي من هاد لابارتي وهاد لابارتي هاد لابارتي. دونك هي هاد لابارتي هادي كامله حيت عندي انا فورم بيان فورم سيلندريك. دونك A2 هو اللي غادي نستعملوه بالنسبه لي كالكول. دونك شنو غادي تجينا هو لا بريسيون فوا لا سيكسيون A2 لا سيكسيون A2. دونك كما كنشوفوا عندنا لا فورس بيان لا الفلويد شنو كيتاتاك ليا غير من هاد لابارتي لهاد لابارتي. دونك غير ان سول بارتي ولا تكون عندي بلي بتيت كو لو بروميي. تري بيان. دونك عندي الاس est égal هو الاس بيستون موال الاس دو تيج. دونك الاف de traction est égal à la pression fois P diamètre grand diamètre au carré moins D sera au carré tout sur P. Donc غادي ندوزو نشوفو ان شاء الله باذن الله لي زامورتيسور بالنسبه لي فيران. دونك amortissement. Les vérins avec amortissement servent à ralentir les vitesses en fin de course et empêche le piston de cogner contre le fond du vérin. Donc فاش يكون عندي في لا رونتري او بيان لا سورتي ضروري خاصني نبروتيجي هاد لو فيران. دونك باش نبروتيجي فاش يكون عندي دي فيتاس كرون دونك شنو كندير خاصني نزيد مع لي فيران دي زامورتيسور. دونك l'amortissement d'un vérin marchant à une vitesse donc V تكون inférieure de 6 mètres par minute n'est pas nécessaire. Donc بلا ما نديرو له les amortisseurs. بالنسبة la vitesse entre 6 mètres par minute et 20 mètres par minute, il peut prévoir un amortisseur par soupape d'étranglement ou soupape de freinage. Troisième cas, la vitesse supérieure de 20 mètres par minute. Des mesures d'amortissement ou de freinage particuliers s'imposent. Donc كما كنشوفوا عندنا لي فان دو كورس مع لي زامورتيسور. عامل مع لي زامورتيسور. دونك على بركة الله غادي ندوزو نشوفوا longueur de flambage. Donc le flambage est une déformation de la tige d'un vérin en fonction de ses dimensions. Donc هو واحد déformation à cause de quoi? À cause ديال dimensionnement تاعو soit la longueur soit diamètre etc. Et du type de montage mécanique utilisé pour fixer le vérin et la charge, voire code RDM. Donc la longueur libre au flambage et la longueur maximale de la tige avant qu'il ne se déforme. قبل ما يتشونجا déformation نتاعو. Donc la longueur de flambage et la longueur de la tige corrigée d'un facteur K, facteur de course pendant en compte type de montage du vérin et le type de la charge. Pour éviter donc toute déformation de la tige, il faut que la longueur de flambage soit inférieure à la longueur libre de flambage. على بركة الله غادي نشوفوا l'étanchéité dans les vérins. Dans les constructions des vérins, il est nécessaire de proposer des solutions d'étanchéité statique et dynamique selon les conditions d'exploitation, pression, température, vitesse, diamètre, huile et eau. En général, des joints toriques suffisent pour assurer les étanchéités statiques, pour assurer les étanchéités dynamiques. Chaque constructeur propose des solutions qui lui sont propres. Donc, les joints d'étanchéité. Les joints d'étanchéité protègent les composants hydrauliques contre les fuites. Ils sont très importants pour le rendement et l'installation hydraulique, étant donné que les fuites s'accompagnent forcément de perte d'énergie. Donc, l'étanchéité, donc c'est très important les vérins les marquages n'aiment. Donc, en règle générale, les joints statiques sont montés entre deux pièces immobiles, des joints dynamiques entre deux pièces mobiles. Donc, joint torique pour le corps du vérin, joint plat pour les couvercles des réserves d'huile, joint dynamique, granture des pistons et tiges du piston, joint pour arbre tournant. Très bien. Donc, كما كنشوفوا les joints نتاعنا بالنسبة un vérin. Donc, عندنا joint racleur بالنسبة 1. 2 joints d'étanchéité tige, 3 joints d'étanchéité d'œil couvercle,
Le 4 deuil de guidage de la tige. Cinquième, un joint torique. Sixième, joint torique avec bague glissant. Ou un 17e, bague de guidage. Donc, on dit l'entretien des vérins. Donc, l'entretien des vérins. Donc, les entretiens sur les vérins hydrauliques sont minimes et relativement simples. Les éléments clés à vérifier sont les joints et les pivots. Voici quelques conseils d'entretien. Donc, il y a une fuite externe. Si l'extrémité ou les bouchons du vérin fuient, resserrez les bouchons. Si cela n'arrête pas le fuite, remplacez le joint d'étanchéité. Si le vérin fuite autour de la tige, remplacez la garantie. Assurez-vous de déplacer la levée ou de joint face au liquide sous pression. Une fuite interne. Une fuite traversant les joints de piston dans le cylindre risque de ralentir le mouvement ou de provoquer une surcharge. Ce genre de fuite peut provenir de l'usure des joints et des anneaux de piston, ou bien des ventiels entaillés sur les bords du cylindre. Ceux-ci peuvent être causés par de la poussière ou du sable dans les liquides. Ripage du vérin. Donc, si le vérin rip lorsqu'on l'arrête mi-course, vérifiez la présence éventuelle fuite interne. Il conviendra également de vérifier l'usure de vérin. Important, lorsque vous réparez un vérin, assurez-vous de remplacer tous les joints et toutes les garanties avant de la remonte. بالنسبة لهاد الكور تاعنا ما كنبقاوش محاصرين غير على الكالكيل ولا بيان على لي ديفينيسيون. دونك كنحاولوا ما امكن باش يكونوا عندنا باغ اكزومبل يكون ندخلوا في شويه ديال لا مانتونونس، شويه في لونتروتيان، وشويه كما كنقولوا ديال البراتيك، شويه ديال البراتيك باش كنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي كومبوزون، سواء كنا في الهيدروليك ولا بنوماتيك ou bien électrique. Merci pour votre attention. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.